السلام علیکم۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں سرخیوں سے۔ سیکریٹریٹ میں 80% ملازمین کا تعلق سیما آندھرا سے، ملازمتوں کی تقسیم سے متعلق مرکزی کمل ناتھ کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف۔ سیکریٹریٹ میں بعض تحدیدات، بغیر اجازت کوئی جیو جاری نہ کرنے کی ہدایت۔ مرکزی وزیر پورندریشوری بی جے پی میں شامل، کانگریس پر کے سی آر اور جگن سے خفیہ معاملت کا الزام۔ تمام لائسنس یافتہ ریوالورز متعلقہ پولیس اسٹیشنز میں جمع کرا دیے جائیں، محکمہ پولیس کے ساتھ ریاستی الیکٹورل آفیسر کی ویڈیو کانفرنس۔ اور ملک پیٹ کے ایک اپارٹمنٹ میں جسم فروشی کے اڈے پر پولیس کا دھاوا، ایک خاتون اور 2 گاہک گرفتار۔ اور اب تفصیل۔ ریاست کی تقسیم کے تناظر میں ملازمتوں کی تقسیم کا جائزہ لینے کے لیے قائم کی گئی مرکزی کمیٹی کا اجلاس سیکریٹریٹ میں کمیٹی کے صدرنشین IAS عہدیدار کمل ناتھ کی قیادت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ملازمتوں کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا گیا اور اس سلسلے میں رہنمایانہ خطوط وضع کیے جانے پر بھی غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ریاستی، ضلعی، زونل اور ملٹی زونل سطح پر کام کرنے والے جملہ سرکاری ملازمین کی تعداد 8,50,000 ہے۔ جیو 610 کے مطابق عام زمرے میں 42% تلنگانہ اور سیما آندھرا کے 58% ملازمین ہونے چاہیے، لیکن اس وقت سیکریٹریٹ میں سیما آندھرا کے 80% اور تلنگانہ کے 20% ملازمین برسر خدمت ہیں۔ سیما آندھرا کے جو اضافی ملازمین ہیں انہیں جعلی دستاویزات کے ذریعے یا ڈپوٹیشن اور مرنے والے ملازمین کی مخلوعہ ملازمتوں پر تقرر کا بہانہ بنا کر موقع فراہم کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیما آندھرا ملازمین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کمیٹی نے اس بات کا بھی جائزہ لیا کہ 13 سال بعد سبکدوش ہونے والے ملازمین کو تلنگانہ کے خزانے سے پینشن ادا کی جائے گی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی علاقے سے کیوں نہ ہو۔ ان تمام امور کا کمل ناتھ کمیٹی جائزہ لے گی اور آئندہ کی حکمت عملی کو قطعیت دے گی۔ اجلاس میں کمیٹی ارکان ارچنا ورما، زپ کھیم اور پرتاپ نائک کے علاوہ چیف سیکریٹری پی کے موہنتی، ریاستی کمیٹی کے رکن سیمیول اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ ریاست کی تقسیم کے تناظر میں سیکریٹریٹ میں بعض تحدیدات عائد کی گئی ہیں۔ بغیر اجازت کسی بھی طرح کے جیو جاری نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دفاتر سے بغیر اجازت کسی بھی طرح کی فائلیں باہر نہ لے جانے کے بھی احکام جاری کیے گئے ہیں۔ گورنر آندھرا پردیش ESL نرسمہن نے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے دلی میں ملاقات کی۔ ریاست میں صدر راج کے نفاذ کے بعد گورنر کا یہ پہلا دورہ دلی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں گورنر نے وزیر اعظم کو ریاست کی تازہ سیاسی صورتحال سے واقف کرایا۔ بعد میں انہوں نے صدر کانگریس سونیا گاندھی سے بھی ملاقات کی۔ ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر بھنور لال نے پولیس اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کرتے ہوئے لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بھنور لال نے انتخابات کے شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر انتظامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے رقم اور شراب کی منتقلی کو روکنے کے لیے بھی سخت اقدامات پر زور دیا۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے پہلے مرکزی الیکشن سے ریاست میں انتخابات کے دوران نیم فوجی دستوں کی 457 کمپنیوں کی تعیناتی کی درخواست کی۔ بلدیہ اور کارپوریشن انتخابات کے سلسلے میں ریاستی الیکشن کمشنر رماکانت ریڈی نے پولیس اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ انہوں نے انتخابات کے دوران امن و قانون کی برقراری کے لیے ضروری ہدایتیں بھی جاری کی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو جلسے کی اجازت کے لیے متعلقہ ACP سے ربط قائم کرنا ہوگا۔ جلسہ، جلوس اور یاترائیں رات 10 بجے سے پہلے
ختم کر دینی چاہیے۔ لائسنس یافتہ اسلحہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جمع کرا دینا ہوگا۔ روڈی شیٹرز اور دیگر جرائم پیشہ افراد کو پابند کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ امیدوار انتخابی مہم کے دوران سڑکوں پر ٹریفک میں خلل پیدا کرتے ہوئے عوام کو تکلیف نہ دیں۔ انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی سیاسی قائدین سرگرم ہو گئے ہیں۔ پارٹیاں بدلنے کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سابق وزیر شلپا موہن ریڈی نے تلگو دیشم میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ ہفتہ یعنی 8 مارچ کو باقاعدہ طور پر تلگو دیشم میں شامل ہو جائیں گے۔ واضح ہے کہ شلپا موہن ریڈی YSR کے دور میں کانگریس میں شامل ہو گئے تھے، لیکن ان کی موت کے بعد کانگریس میں انہیں خاطر خواہ اہمیت نہیں دی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ تلگو دیشم کے ٹکٹ پر ریاستی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ شلپا موہن ریڈی YSR CP میں بھی شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن انتخابی ٹکٹ کے سلسلے میں واضح جواب نہ ملنے پر بالآخر انہوں نے تلگو دیشم میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی 12 مارچ کو اپنی نئی پارٹی کا اعلان کریں گے۔ مادھا پور میں کانگریس سے خارج ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کرن کمار ریڈی نے بتایا کہ راج مندری میں وہ اپنی نئی پارٹی کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد واضح ہے، وہ تیلگو عوام اور تیلگو قوم کی آواز سنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تیلگو عوام کو مستقبل میں درپیش ہونے والے نقصانات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پارٹی کے فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ ان کا ساتھ چھوڑنے والوں سے وہ ناراض نہیں ہیں، لیکن وہ ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے تیلگو عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ ان کے خلاف جو بدعنوانی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کو ثابت کریں اور ہمت ہے تو مقدمہ بھی دائر کریں۔ سابق وزیر ڈی مانیکیا ورا پرساد نے کہا ہے کہ محض بدعنوانیوں کے الزامات سے بچنے کے لیے کرن کمار ریڈی پارٹی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرن کمار ریڈی صرف پریس میٹ منعقد کر سکتے ہیں، پارٹی قائم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ 6 ماہ سے منظور کی گئی فائلوں کا جائزہ لینے کے لیے گورنر سے نمائندگی کی ہے، یہاں تک کہ خود ان کے محکمے کا بھی جائزہ لینے کی درخواست کی ہے، کیونکہ یہ عوام کے پیسے کا معاملہ ہے۔ పార్టీ పెట్టేవాడైతే ఎప్పుడో పెట్టేవాడు. ఆయన నేను ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి అని చెప్పాను. ఆ 2 ప్లాన్స్లోంచి ఇంకో కొత్త ట్విస్ట్ తీసుకున్నాడు ఈరోజు. ఇప్పుడు అవినీతి ఆరోపణల మీద గవర్నర్ ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉన్నాడు అందరి మీద. నా మీద కూడా చేయమని నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. ఆయన ఈ డబ్బులని ఎలా సంపాదించాడు అనేది ఆరోపణ వచ్చి రేపేమో సిబిఐ వస్తేమో ఎలాంటి ఎంక్వైరీలు వస్తాయని చెప్పి దాన్ని తప్పించుకోవడానికి పార్టీ مرکزی وزیر ڈی پرندیشوری اور ان کے شوہر نے BJP میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت نے تلنگانہ میں KCR اور سیما آندھرا میں جگن موہن ریڈی سے خفیہ مفاہمت کے ذریعے سیما آندھرا کے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تجاویز اور ان ترمیمات پر توجہ نہیں دی گئی اور اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ معاملے پر سیما آندھرا کے عوامی نمائندوں کے مستقبل کا خیال نہیں رکھا گیا۔ پورندریشوری نے کہا کہ وہ جلد دلی میں اڈوانی اور سشما سوراج سے ملاقات کریں گے۔ رکن پارلیمنٹ کریم نگر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ تشکیل تلنگانہ کو روکنے کی کوشش کرنے والی جماعتوں کے موقف کو بے نقاب کرنے کے لیے منڈل سطح پر مہم چلائی جائے گی۔ کریم نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے سوال کیا کہ تلگو دیشم سربراہ نے تلنگانہ کو روکنے کی لمحے آخر تک کوشش کی تھی، پتہ نہیں وہ کس منہ سے تلنگانہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے تلگو دیشم کے جلسوں میں شرکت نہ کرنے کی اپیل کی۔ پونم پربھاکر نے جگن موہن ریڈی پر بھی تلنگانہ کی تشکیل کو روکنے کی کوشش کرنے کا الزام عائد کیا۔ کانگریس کو ختم کرنا چندرا بابو نائیڈو کے بس کی بات نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس لیڈر جی وینکٹ رمنا نے یہ ریمارک کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم کے صدر کانگریس پر الزام تراشیوں کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن چندرا بابو نائیڈو کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ اگر وہ اقتدار پر آتے ہیں تو کیا کانگریس حکومت کے فلاحی کاموں کو جاری رکھیں گے۔
जी वेंकटरमना ने कहा कि तेलंगाना में वाईएसआर कांग्रेस के लिए पहले ही नो वैकेंसी का बोर्ड लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि एमआईएम के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऐलान करने के मौजू पर वो आला कमान से पहले ही नुमाइंदगी कर चुके हैं और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो एक बार फिर नुमाइंदगी की जाएगी। మేము మొన్న పర్సనల్గా కలిసి కూడా పెద్దలు దిగ్విజయ్ సింగ్ గారిని కూడా కలిసి కోరడం జరిగింది. తొందరగా తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీని నియమించమని కోరాం. వారు కూడా మా యొక్క డిమాండ్ను ఏకీభవించారు. మాకు తెలిసి ఈరోజు రేపో 2-3 రోజుల తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి కమిటీ వస్తుందని మా సమాచారం. रुकने कौंसिल पद्मा राजू ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू को तरक्की के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद के अतराफ वकनाफ सिर्फ 17 किलोमीटर तक के अहाते में तरक्की दी है, जबकि किसान, गरीब, आवाम, नौजवान और दीगर तबकात परेशान थे। पद्मा राजू ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू मफाद परस्त कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल करके कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू को बीसी तबके से इतनी हमदर्दी है तो टीडीपी या टीडीएलपी के बड़े ओहदों पर बीसी तबके के अफराद को मुकर्रर करें। कांग्रेस रुकने कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी खम्मम के अवाम को फिल्म बताकर चले गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिन में ख्वाब देखने वाले जगन मोहन रेड्डी ने खम्मम से पार्टी उम्मीदवार के ऐलान के साथ उसी उम्मीदवार को मरकजी वजीर बनाने का ख्वाब दिखाकर अवाम के कान में गोभी का फूल लगा दिया है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि जगन ने जिस उम्मीदवार का ऐलान किया वो कई बदउनवानियों में मुलविस हैं। पुरसा यात्रा के नाम पर खम्मम आए जगन ने तेलंगाना के लिए जान देने वालों के अरकाद ख़ानदान से मुलाकात की जहमत तक गवारा नहीं की। उन्होंने कहा कि जगन ने अपने जलसे के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा वो इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करेंगे। తెలంగాణ గడ్డ మీద తెలంగాణ ద్రోహి అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తే నిరసన చెప్పే అవకాశం కూడా లేకుండా ముందస్తు అరెస్టులు అందరిని చేసి చాలా ఎక్స్ట్రాగా ఆయనకు ఒక రాజమార్గంగా తివాచీలు పరిచి ఎవరికీ లేని సెక్యూరిటీ ఒక యుద్ధ వాతావరణం క్రియేట్ చేసినటువంటి వాతావరణం ఖమ్మం జిల్లాలో। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि 3 चोर जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और किरण कुमार रेड्डी रियासत को वाशिंगटन और सिंगापुर बना देने के ख्वाब दिखा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी पार्टी बोलते बोलते पागल हो गए हैं। अब जबकि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है तो आखिर वो पार्टी क्या कायम करेंगे। शंकर राव ने कहा कि संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के अलावा दीगर वज़राए आला की बदउनवानियों की तहकीकात भी की जानी चाहिए। वो इस मौजू पर अदालत से रुजू होंगे। उन्होंने सवाल किया कि आखिर पुरंदरेश्वरी को फ़िरका परस्त पार्टी में शामिल होने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी वजाहत उन्हें करनी चाहिए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस छोड़ने वालों को सबक सिखाएं। जय पागल, जय गद्दार, जय द्रोही అనే పార్టీ ద్రోహులు అంతా మేమంతా ద్రోహులము ఐక్యమేందుకు ఎవరైతే అన్నం పెట్టిన వాళ్ళకు సున్నం పెట్టాలి అనే ఒక సామెతకు గతంలో చాలా మంది మర్చిపోయారు। దాన్ని మళ్ళీ మేము తిరిగి అన్నం పెట్టిన వాళ్ళకు సున్నం అంటే ఏంటిది మేము తెలియజేస్తాను గురించి 6 గంటలకు మీటింగ్ పెట్టుకో ఆఖరికి మిగిలిపోతూ నువ్వే స్వామి ఎవరు రారు। मीडिएट ने खानगी इमदादी कॉलेजेस को हिदायत दी है कि वो तलबा को हॉल टिकट्स फौरी जारी करें। बोर्ड के सेक्रेटरी रमाशंकर नायक ने कहा कि ट्यूशन फीस अदा न करने वाले तलबा के हॉल टिकट्स न रोके जाएं। सेक्रेटरी ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि इस तरह का फ़ैसला लेने का इख्तियार न तो प्रिंसिपाल को है और ना ही इंतज़ामिया को। बोर्ड ने कहा कि इस सिलसिले में किसी शिकायत के मौसूल होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर SA शकूर ने बताया है कि हज के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 मार्च है। उन्होंने बताया कि हफ्ता 8 मार्च और इतवार 9 मार्च को हज कमेटी का दफ्तर खुला रहेगा। SA शकूर ने मशवरा दिया है कि जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें दाखिल नहीं की हैं वो हफ्ता और इतवार को भी अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। दारुस्सलाम में अज़ला के मजलिसी ज़िम्मेदारों और अवाम का हुजूम देखा गया है। 30 मार्च को मुनक़िद होने वाले बलदी इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना और सीमा आंध्रा के तकरीबन तमाम अज़ला के नुमाइंदों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। करीम नगर, महबूब नगर, नलगुंडा,
निज़ाम आबाद, आदिल आबाद, कर्नूल, अनंतपुर, विजयवाड़ा, गुंटूर और दीगर अजला की इब्तदाई मजालिस के ज़िम्मेदारों ने मजलिसी कायदीन को मकामी मसाइल और हालात से तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया। शाम 5 बजे तक भी सैकड़ों अफराद दारुस्सलाम में मौजूद थे। शालीवंडा के रुकने बलदिया मोहम्मद गौस ने दीपम स्कीम के तहत मंजूर शुदा पकवान गैस सिलेंडर्स आवाम में तकसीम किए। रूपलाल बाजार में मुनक़िदा तकरीब में रुकने बलदिया के हाथों मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर करवाए गए सिलेंडर्स मुस्तहिक़ आवाम के हवाले किए गए। तेलंगाना और सीमा आंध्रा के कई अजला में गैर मौसमी बारिश का सिलसिला जारी है। महबूब नगर, आदिलाबाद और निज़ामाबाद में बारिश से किसानों में काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है। इस दौरान रियासत भर में गैर मौसमी बारिश से मरने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। कई अजला में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में सीमा आंध्रा के अलावा तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की पेशकयासी की है। ज़िला इंतज़ामिया ने किसानों को बारिश से चौकस रहने की हिदायत दी है। चादरघाट पुलिस ने मलकपेट में एक अपार्टमेंट पर धावा करते हुए जिस्म फरोशी में मुलविस एक खातून और 2 गाहकों को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर चादरघाट राजा वेंकट रेड्डी ने बताया कि जमुना अपार्टमेंट में जिस्म फरोशी के अड्डे की इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए नलगुंडे की साकिन एक खातून और 2 गाहकों आनंद और रविंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदगान के कब्ज़े से 400 रुपये नकद रकम और 2 सेलफोन्स जब्त किए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार शुदा अफराद को अदालती तहवील में दे दिया है। शमशाबाद पुलिस ने हैदराबाद से महबूब नगर जाने वाले एक शख्स के पास से 10 लाख रुपए जब्त करके उसे महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दिया। शमशाबाद पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने तोंडोपल्ली हाईवे पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान रियल इस्टेट का कारोबार करने वाले एक शख्स मोहम्मद हकीम के पास से 10 लाख रुपए जब्त कर लिए। पुलिस ने हकीम से रकम के बारे में तफसीलात पूछी तो वो इत्मीनान बख्श जवाब न दे सका और न ही उसने कोई ऐसे दस्तावेज़ात बताए जो रकम की मुंतकिली को साबित कर सके, जिसने रकम और उनकी कार को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आम इंतखाबात के ऐलान के बाद ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की वजह से बड़े पैमाने पर रकम की मुंतकिली की इजाज़त नहीं है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मसरूखा अशिया जब्त कर ली हैं। एसीपी आसिफ नगर पुलिस डी श्रीनिवास ने बताया कि पुलिस ने पहाड़ी शरीफ के रहने वाले 35 साला सैयद जुनैद उर्फ जहांगीर को गिरफ्तार किया। पुलिस की तफ्तीश पर उसने बताया कि वो 10 पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे की कई वारदातें अंजाम दे चुका है। इसके अलावा अप्रैल 2013 में चंचलगुड़ा जेल से रिहा होने के बाद भी उसने कुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदातें अंजाम दी। डी श्रीनिवास ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के पास से सोने और चांदी के जेवरात जिसकी मालियत 1,25,000 रुपये है बरामद कर ली। शमशाबाद पुलिस ने कत्ल का शुबा करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। शमशाबाद पुलिस ने मीडिया को बताया कि अंजैया नामी एक किसान ने अपने खेत की फेंसिंग पर बरखी तार लगा दिए थे ताकि जंगली जानवरों से खेत को महफूज रखा जाए, लेकिन 28 फरवरी को एक नामालूम शख्स रामलू फेंसिंग की जद में आकर हलाक हो गया। अंजैया के मुलाजिम नरसिम्हा ने जब इसकी खबर अंजैया को दी तो उसने रामलू की लाश को कहीं छुपा दिया और रात के औकात में उसे दफन भी कर दिया। उधर पुलिस एक गुमशुदा शख्स को तलाश कर रही थी। पुलिस को जब इस बात का पता चला तो उसने मुताल्लिका एमआरओ से इजाज़तनामा हासिल करके लाश का पोस्टमार्टम किया और अंजैया और उसके नौकर नरसिम्हा को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के इलाके भाग्य नगर कॉलोनी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से रकम का सरखा करने की कोशिश की गई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब सारिकों ने एटीएम से रकम निकालने की कोशिश की, लेकिन अचानक अलार्म बजने से
चालाक सारिक एटीएम पर मिर्च पाउडर डालकर फरार हो गए ताकि सूंघ कर पहचानने वाले कुत्ते उस मिर्च की वजह से एटीएम के करीब न जा सकें। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से सारिकों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने पुलिस को गुमराह करने और डकैती की झूठी शिकायत दर्ज करवाने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। SHO ने बताया कि अलवाल कुमार नामी शख्स ने ज़ख्मी हालत में PS पहुंचकर शिकायत की कि उसको पुलिस ओहदेदार कहकर तलाशी के नाम पर रोका गया और चाकू से हमला करके उसके पास मौजूद 1,40,000 रुपये छीन लिए गए। पुलिस को इसके बयान पर शक हुआ, ताहम उसे दवाखाना ले जाया गया और तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। बाद में उससे तफ्तीश की गई तो अलवाल कुमार ने बताया कि वो एक शख्स का मखरूज है जो रकम के लिए मुसलसल इसरार कर रहा था। उससे बचने की खातिर उसने ये ड्रामा रचा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अलवाल को अदालती तहवील में दे दिया। और आखिर में सुर्खियां एक बार। सेक्रेटेरिएट में 80% मुलाजमीन का ताल्लुक सीमा आंध्रा से। मुलाजिमतों की तकसीम से मुताल्लिक मरकजी कमलनाथ कमेटी के इजलास में इंकशाफ। सेक्रेटेरिएट में बाज तहदीदात, बगैर इजाजत कोई जियो जारी न करने की हिदायत। मरकजी वजीर पुरंदरेश्वरी बीजेपी में शामिल। कांग्रेस पर KCR और जगन से खुफिया मुआमलत का इल्जाम। तमाम लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर्स मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जमा करा दिए जाएं। महकमे पुलिस के साथ रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर की वीडियो कॉन्फ्रेंस। और मलकपेट के एक अपार्टमेंट में जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस का धावा, एक खातून और 2 गाहक गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।